para el pueblo de in other Israel. words, these people became a burden to the people of Israel. Y Gedeón fue a pelear contra ellos. And how do you say it? Herod? Gideon. Gideon went and fought against them. Fue a pelear contra ellos y capturó a 2 de los reyes de Madián, And Gideon captured 2 of the kings of the Midianites quienes habían matado who had actually killed a los hermanos de Gedeón. the brothers of Gideon. Entonces mire lo que está pasando. Hay una guerra constante. So there's a constant war going on here. Los madianitas están constantemente atacando y trayendo problemas a The Israel. Midianites are constantly attacking and bringing problems to the people of Israel. En una de estas, los madianitas vienen y matan a los hermanos de Gedeón, And que in es el líder de Israel. one of those attacks, the Midianites came and killed the brothers of Gideon, who is the leader of Israel. Entonces viene Gedeón con su ejército también y va y ataca So then here comes Gideon with his army. He goes and attacks, y captura a 2 reyes de este pueblo. but he captures 2 kings of these people. Y en Jueces 8:18, And in Judges chapter 8, verse 18, esto es lo que me llama la atención. this is what caught my attention Y de here. hecho esto va a ser el tema de hoy. And this is going to be today's topic. Entonces aquí tiene Gedeón atrapado a estos 2 reyes So here we see Gideon has captured these 2 kings, y les hace una pregunta. and he asks them a question. Y escuchen. And listen. Después dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué clase de hombres eran los que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Says verse 18 says, Then he asked Zeba and Zalmunna, What kind of men did you kill at Tabor? Men like you, they answered, each one with the bearing of a prince. Mira lo que está sucediendo. So look at what's going on here. Aquí tiene Gedeón a estos reyes que son como rehenes. So here Gideon has these 2 kings that are like hostages. Y les hace una pregunta. And then he asks them a question. Y les dice, And he says to them, ¿qué clase de he hombres says, What kind of men, era que tú mataste? what kind of men did you kill? Pero mire la respuesta de estos 2 reyes. But listen to the answer of these 2 kings. Eran 2 reyes. Mind you, there were 2 kings. Ellos sabían de realeza. They knew about royalty. Ellos entendían lo que era ser un rey y lo que era ser un hijo del They rey. understood what it was to be a king, what to be a son Ellos of a eran king. reyes, sus hijos eran They were príncipes. kings, their children were princes. Ellos entendían autoridad. They understood what authority meant. Ellos entendían lo que era ser parte de una familia real. And they understood what it meant to be part of a royal Y family. esta es la descripción And this is the description que ellos dieron that they gave de los hombres a quienes habían matado. of the men that they had killed. Eran como tú, le dijeron a They Gedeón. answered to Gideon, men like you. Cada uno parecía hijo de rey. He said, each one with the bearing of a prince. Yo quiero que todos digan hijo de rey. I want us all to say, son of a king. Ellos parecían hijos de They rey. looked like children of a king. ¿Y por qué me llamó la atención esto? And why did this catch my attention? Porque nosotros somos hijos de un rey. Because we are children of a king. Pero la pregunta es, But the question is, cuando la gente nos ve, when people look at us, dicen, can people say tenían la apariencia they had the appearance de un hijo del rey. of a child of a king? ¿Cuál es la apariencia de un hijo del What rey? is the appearance of a child of a king? Porque esto me llamó la atención. Because this got my attention. Porque ellos dicen, te parecían a ti. They actually answered, they looked like you. Y literalmente Gedeón no era el hijo de un rey, And literally, Gideon was not the son of a king, pero le dicen, se parecía a ti. but they said they looked like you. Parecían hijos del They rey. looked like children of a king. ¿Qué habrán visto? What could they have seen? Estos 2 reyes, These 2 kings, ¿qué habrán visto en estos hombres que mataron? what could they have seen in these 2 men that they killed Que hizo que los describieran como hijos de un rey. that allowed for them to describe them as children of a king? ¿Y por qué es importante esto? And why is this important? ¿Por qué estamos hablando de esto? Why do we speak about this? Porque nosotros, como les dije antes, somos hijos de un rey. Because like I said before, we are children of a king. Y por lo tanto, esta debe ser la descripción And therefore, this should be the description que la gente da de nosotros. that people give about us. ¿Y cómo era tu compañero de trabajo And how was your coworker que era miembro de Lighthouse? that was a member of Lighthouse Church? Pues parecía como el hijo de Well, un they rey. look like a child of a king. ¿Y cómo se comportaban aquellas And how personas? did those people act? Pues se comportaban como hijos de rey. Well, they had a conduct of a child of a king. ¿Y cómo vivían aquellas And how personas? did those people live? Pues vivían como Well, hijos de they rey. lived like children of a king.
Entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son las características del hijo de un rey? So then I asked myself, okay, what are the characteristics of a child of a king? Pero para entender las características, But to be able to understand these primero quiero que characteristics, tengamos claro cuál es nuestra I identidad. want us to have clear what our identity is. Porque no podemos vivir Because we can't live como hijos de rey, as children of a no king. podemos actuar We can't act como un hijo del rey, like a child of no a king. podemos tener las We características cannot have the de un characteristics hijo de rey of a child of a king si nosotros no nos vemos if we can't look at como ourselves hijos e hijas del as rey. a child of a king. Entonces yo quiero que hoy ustedes puedan entender cuál es So su I identidad. want us first to understand what your identity Que is. si Cristo es el rey That salvador if de tu Christ is vida, the king and savior of your life, tú eres un príncipe. then you are a prince. Tú eres una princesa. You are a princess. Tú eres un hijo y You una are hija a son, you are a daughter de un rey. of a king. Y por lo tanto, And therefore, tienes que verte de esa you manera have to look at yourself in such a way para que cuando la gente vea tu so that vida when other people look at your life, puedan decir, they can then say, en Lighthouse ellos tienen la apariencia in Lighthouse, they have an appearance de hijos de of rey. a child of a king. Amén. Amen? Ese debe ser nuestro deseo. That should be our desire. Y yo quiero que leamos Gálatas 4 del 4 al 7. Let's go to Galatians 4:4-7. Gálatas 4, versos 4 al 7. Galatians 4, verses 4-7. Y mira lo que dice. And let's look at what it says. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de It Dios. says, but when the set time has fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons. God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Escuche lo que Dios dice. Listen to what God says. Hubo un tiempo There was a cuando el time pecado nos apartó de Dios where sin separated us from God. y no vivíamos como hijos de And rey. we did not live as a child of a king. Pero Dios mandó a su Hijo, But then God sends his son, nacido de mujer, born from a woman, bajo la ley, under the law, quien murió en la cruz por who nosotros went and died on the cross for us. y nos redimió. And he redeemed us. Y ahora And now, el Espíritu Santo the está en Holy nosotros. Spirit of God is now Y inside cada of uno us. de nosotros, And every single one of you, ahora que hemos sido now redimidos, that we have been redeemed, podemos decirle a Dios, can then say to God, quien es el rey, who is the king, Abba Padre. Abba, Father. Y ya no somos siervos, It says that we are no longer slaves. sino que ahora somos It says, hijos. but now we are God's child. ¿Hijos de quién? Children of who? Del rey. Of the king. Y como hijos, And as a child, también herederos. it says that we are also heirs. ¿Herederos de qué? Heirs of what? Del reino del rey. Of the kingdom of the king. Eso es lo que Dios nos está That diciendo. is what God is saying to us. Marcio, tú ya no eres un siervo. Marcio, you're no longer a servant. Tú ya no estás You separado. are no longer separated. Dios Padre, God the Father, tu Padre, your Father, a quien puedes llamar Abba who you Padre, can call out and say, Abba, Father now, te dice, says to you, ya no eres mi siervo. hey, you're no longer my servant. Ahora tú eres mi hijo. Now you are my child. Entra en mi casa. Enter into my Y home. como mi hijo, And as a son, dice el rey, the king says, ahora también eres heredero he says, now you are an heir de mi reino. of my kingdom. Eso es lo que dice Dios. That is what God says. Y mire lo que dice en Romanos 8:17. And let's look at what Romans 8:17 says. Porque esto continúa. Because this continues. Y ahora que somos hijos, And now that también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. It says, now, if we are children, then we are his heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Iglesia, yo quiero que usted entienda esto. Church, I want us to understand this. Levanten la mano los hijos e hijas de Dios. Children of God, raise your hands. Si usted tiene a Jesús en If su you have corazón, Jesus in your heart, somos hijos then you e hijas are de a Dios. son and a daughter of God. Y dice Romanos, And it says in Romans, entonces si son hijos e hijas de it Dios, says, okay, so if you are then children of God, también son it says then herederos. you are heirs.
herederos del reino de heirs of the Dios, kingdom of God, herederos de todo lo que Dios heirs of tiene. everything that God has. Y por si no entendemos And if just in case we don't understand lo grande que esto es how great this is, y el nivel donde Dios nos ha puesto, and at the level that God has placed us, nos dice he says, coherederos junto con he also Cristo. says you are then co-heirs with Christ. Escuche, Listen, coherederos junto con co-heirs Cristo. with Christ. Cristo es el Hijo de Dios. Mind you, Christ is the Son of God. Entonces Él es heredero de todo el He reino de says, Dios. so he's the heir of the entire kingdom of God. Y ahora Dios nos dice, But then God is also saying now, pero ustedes también son hijos but you are also children now. y coherederos. And you are co-heirs. Gracias al sacrificio de Jesús, Thanks be to the sacrifice of Christ, of Escuche Jesus. esto. Listen to this. lo que es de Jesús What is of Jesus es tuyo. is yours, God says. La posición de Jesús The position of Jesus, es tuya. it's yours too. Jesús vino a gobernar. Jesus came to govern. Tú puedes You gobernar. can come and govern too. No somos Dios. We're not God, mind you. Jesús es Dios, Jesus is God, pero somos coherederos but we are co-heirs con el mismo poder y with the same autoridad power, with the same authority, de la misma familia, out of the same de la family, misma realeza. of the same royalty. Y por eso Jesús hoy en And día that's why Jesus today ha sido exaltado has been exalted y está sentado a la and diestra del sits on the Padre right hand of his Father como un rey. as a king. ¿Y sabe quién está sentado con él? And you know who's sitting with him right now? Yo Me. y usted. And you. Cada uno de Every nosotros. single one of you. ¿Por qué? Why? Porque somos parte de la Because we familia belong real to this royal family. y recibimos lo mismo. And we receive the same. Yo hasta estaba pensando de qué ejemplo podría dar yo de eso. I was even thinking, right, what example can I give of this? Y yo tengo dos hijos, Now, I have two children, Marcio e Isabela, Marcio and Isabela, y ellos son coherederos. and they are co-heirs. Todo lo que yo tengo, Everything that I todo lo have, que tía y yo tenemos, everything that Tia and I have, un día se lo vamos a dejar a ellos. one day we're going to leave it to them. Pero ese no es un buen ejemplo, ¿sabe por But qué? that's not a good example. You know why? Porque si yo tengo $1,000 guardados, Because if I have $1,000 in savings, yo voy a decir, Marcito, usted se queda con 500, I'm going Isabela, to usted say, se queda con Marcio, you keep 500. 500, Isabella, you keep the other 5. Pero no es así con Dios. But that's not how it is with God. Con though. Dios es así. With God, it's like this. Todo lo mío Everything that's mine, es tuyo, Oscar. It's yours, Oscar. Y todo lo mío and everything mine, también es tuyo, it's also Stephanie. yours, Stephanie. Y todo lo and mío everything mine también es is tuyo, also Catalina. yours, Catalina. Y todo And everything es mío. is mine. En el sentido de que no tenemos que In dividirlo entre the todos sense that nosotros. we don't all have to divide it between all of us. Todo el reino The entire kingdom es tuyo. is yours. Y al mismo tiempo, And at the same time, todo el reino all the kingdom es tuyo. is the other person. Y al mismo And at tiempo, the same time, todo el reino that kingdom es del Pastor is Larry. Pastor Larry's as well. Todo el reino es para nosotros. The entire kingdom is for us Como hijos e hijas del as rey. children of the king. Entonces, como hijos e hijas del rey, As sons and daughters of the king, eso nos debe emocionar that should excite us. y la gente debe vernos And people should be able to look at us como aquellos que somos hijos del rey. like children of a king. En Cristo In Christ, somos realeza. we are royalty. ¿Lo cree? Do you believe that? Mire a alguien que está cerca a Look at usted someone near you y dígale, tú and eres say, hey, realeza. you are royalty. Tú eres realeza. You are royalty. ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Que somos reyes y He says that sacerdotes. we are kings and priests. Reyes y sacerdotes. Kings and priests. ¿Por qué reyes y Why sacerdotes? kings and priests? Reyes Kings, porque vivimos con el dominio y la autoridad de Dios. because we live with the dominion and the and authority of God. Y sacerdotes And priests, porque ahora somos quienes adoramos y Because traemos we are the sacrificio a ones Dios. that worship and bring sacrifice to God. Esa es tu vida That is your life de rey of a king o reina or a queen y de sacerdote. and a priest. En otras In palabras, other words, nuestras vidas Our lives deben ser vidas donde vivimos con autoridad y should be a dominio life where we live with authority and dominion como un rey as a king y and sacrificando y adorando a Dios. sacrificing and worshiping for God. El sacrificio somos nosotros. We are the Un sacrifice, mind you. sacrificio vivo. A living sacrifice. Amén. Ese era el trabajo de un That was sacerdote. the job of a priest, Traer el to sacrificio a bring forth Dios the sacrifice to God y adorar a Dios. and then worship God. Como sacerdotes, As priests, nosotros nos ofrecemos we como sacrificio offer ourselves then as a sacrifice y adoramos a Dios. and we worship God. Esa es nuestra tarea. That is our Pero como duty. reyes y But as reinas, kings and queens, vivimos en esta tierra
tierra we live this life con el dominio del rey. with the dominion of the kingdom. Amén. Amen. Eso lo dice en Apocalipsis 1:6. That's what Revelations 1:6 says. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Revelation Amén. 1:6 said, and he made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Hay una versión There's a version que literalmente dice, that literally says nos ha hecho reyes he has y made us sacerdotes. kings and priests. Reyes y sacerdotes. Kings and priests. Así que somos realeza. So we are royalty. Se lo repito porque quiero que le quede I am going claro. to repeat this because I want this to be clear to you. Hijos del rey de Children reyes of the King of Kings, y somos reyes aquí en la and we are tierra. kings here on this earth. Eso es lo que nosotros somos. That's what we are. Pero cuando la gente nos ve, But when people look at us, dirán, can they say, ellos son hijos de un rey. oh, they're children of a king? Viven como They hijos del live rey. like a child of a king. Y entonces yo quiero mostrarle cómo vivir como un hijo del rey. So I want to show you now how to live like a child of a king. Porque Jesús vino a esta tierra Because Jesus came to this earth a revelar to reveal al Padre. the Father. Amén. La pastora Stephanie está escribiendo un artículo acerca de esto. Pastor Stephanie is writing an article based on that. Amén. Que Jesús vino a revelarnos al Padre. That Jesus came to reveal the Father. ¿Sabe qué fue lo que Jesús vino a revelar? Do you know what Jesus came to reveal? Al Rey de Reyes. The King of Kings. Y vino a ser un ejemplo. And he also came to be an Entonces no example solo for vino us. a revelarnos al Padre, Not only did he come to reveal the Father, sino que Él vino a revelarnos a but he also nosotros came to reveal to us cómo vivir how to live como hijos del Rey. as children of a king. Porque ahora nosotros vamos a ser reyes Because now we're going to become kings, y vamos a hacer el trabajo de Jesús. and we're going to do the work of Jesus. Jesús fue al cielo, Jesus went to heaven. está sentado en la diestra del He's Padre sitting on the right hand of the Father. y mientras esperamos que regrese una And as we segunda wait vez, for him to come a second time, Él dice, ahora ustedes reinen y he vivan says con to us, now you dominio. guys reign and live with dominion. Pero aquí está la cosa, iglesia. But here's the thing, Y esto es church. lo que quiero que entendamos. And this is what I want us to understand. Que cuando la gente estaba esperando este rey, That when the people were waiting this king, cuando la gente estaba esperando a Jesús, when the people were waiting for Jesus, quien es el rey de reyes who y is the señor King de of kings and señores, Lord of lords, ellos esperaban a un rey que iba a nacer en they un palacio, were expecting a king that was going to be born in a palace, a un rey que tenía un ejército, a king who would bring forth a huge army, a un rey que venía a destruir al enemigo. a king that was going to come and destroy the enemy. De hecho, esa es la idea que nosotros tenemos del rey, In fact, that's the idea that we have of a king, que viven ahí con todo su ejército. that they live there with his armies. De hecho, eso es lo que nos dice la Biblia de David. Actually, that's what the Bible tells us about David. Cuando la gente miraba a David, When people would look at David, la gente cantaba people would sing, y decían, el rey Saúl and they would say, King Saul mataba a sus miles, killed his thousands, pero el rey David but King David mataba a sus 10 will miles. kill his 10,000s. Esa es la idea que tenemos de un rey. That's the idea that we hold of a king. Pero iglesia, ahora que entendemos que nosotros somos hijos del rey But church, now that we understand that we are children of a king, y que debemos vivir como hijos del and we rey should live such as a child of a y que king, la gente debe vernos y decir, And that esta persona vive como hijo del people rey. need to look at us and say, yeah, that person lives like a child of a king. No es como el rey que vivimos en las películas. It's not like the kings that we see in movies. No es como el rey que el pueblo de Dios estaba esperando. It's not like the king that the people of God themselves were expecting. No es ni como el rey David que andaba matando a sus 10 Not even like miles. King David who's out there killing thousands. Sino que Dios nos dice, But God says, deben reinar you have to reign y tener identidad del reino, and have identity of his kingdom, así como mi hijo reinó. just like my son reigned. ¿Y sabe cómo reinó Jesús? And do you know how Jesus reigned here? No con un ejército, Not with an army no behind con him, un palacio, not with the palace, sirviendo, but serving, sirviendo. serving. Y cuando tú vives una vida And when you live a life en la que tú vives sirviendo, where you live it out serving, es cuando la gente va a decir, it's when people are going to say, él es un hijo del rey. you are a child of a king. Amén. Amen? Esa es la revelación que Cristo vino a darnos. That is the revelation that Christ came to give us. Bill Johnson tiene un dicho muy conocido Bill Johnson has a very well-known saying y que a mí me encanta. that I really like. Y esto es lo que él dice. This is what he says. Jesús Jesus reinó reigned con el corazón de un siervo with the heart of a servant, y sirvió and he served con el corazón de un rey. with the heart of a king.
Escucha eso. Did you hear that? Jesús Jesus sirvió, served. pero cuando él servía, But when he would serve, él servía sabiendo que él era he rey. would serve knowing that he was a king. Y cuando él reinaba, And when he would reign, reinaba sabiendo que él era he un reigned siervo. knowing that he was a servant. Eso hace la diferencia. That's what makes the difference. Cuando usted sirve When you serve como un siervo, as a servant, usted va a decir, you will say, ¿y por qué tengo que servir? why do I have to serve? Ah, pero yo estoy Oh, cansado. but I'm tired. Ah, ¿y por qué me toca a mí servir? Why is it my turn to serve? ¿Y por qué tengo que hacer esto yo? Why do I have to do this? No fue ni mi culpa que se metieran en eso. Yo tengo que It wasn't servir. even my fault that they got in that mess, and now I got to go serve. Así sirven That's how they serve los que son siervos. those who have a heart of a servant. Pero los que saben que son rey But those who know that they are kings sirven de una manera diferente. serve in a different way. Sirven de esta manera. Serve this way. Yo tengo el poder y la autoridad I have the power and I have the authority para poder servir a esta to be familia. able to serve this family. Yo tengo lo que necesito I have what I need para poder servir a esta ciudad. to go and serve this city. Yo voy a servir I will serve porque yo soy el rey aquí en este because I lugar. am the king in this area. Amén. Entonces yo puedo ir a orar por los I enfermos can go and pray for the sick porque yo sé que yo soy el rey because I know I'm the king y yo tengo autoridad para venir en contra de la and I enfermedad. have the authority to come against the sickness. Yo puedo ir y a orar por una I persona can go and pray for a person porque yo sé que yo soy el rey, because I know I'm the king, porque Cristo es mi rey because Christ is my king y yo tengo la autoridad and I have the authority para orar to pray y saber que Dios me va a escuchar. and to know that God is going to hear me out. Entonces vivimos de una manera So we diferente. live in a different way. Entonces nuestro ejemplo So our example de cómo vivir como un hijo del rey of how to live like a king's child, nos la ha dado Jesús. Jesus has given it to us. Y esto es lo que Jesús hizo. And this is what Jesus did. Yo no vine para que me sirvan, sino que yo vine a servir. I did not come for you to serve me, but I came to serve you. Característica de un hijo del rey. Characteristics of a king of a child of a king. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesus washed the feet of the disciples. Característica de un hijo del rey. Another characteristic of a child of a king. Jesús dijo, el menor será el mayor He said that the less will be greater y el último and the será el last primero. shall be first. En otras palabras, In other words, el que sirve he who serves será el primero, will be first, no al que están sirviendo. not the one that they're serving. Característica de un hijo del rey. Characteristics of a king's child. Jesús se ofreció como sacrificio. And Jesus offered himself as a sacrifice. Este es el mejor ejemplo This is the best example de servir. to serve. El rey The king a lo mejor hubiera mandado un ejército maybe would have sent, a king would have probably sent an army para destruir al enemigo. to go and destroy the enemy. Pero nuestro rey But our king, se entregó a sí mismo he gave himself up para servirte a ti to be able to serve you y para servirme a mí. and to be able to serve me. Él dijo, He said, aquí estoy yo, here I am, tómenme a mí take me, para que no tomen a Oscar. so that you don't have to take Oscar. Tómenme a mí. Take me, Para que no tomen a Sara. so they don't have to take Sarah. Él sirvió He served como nuestra paga. as our payment. Él fue nuestra paga. He was our payment. Él se entregó. He gave himself up. Muchas veces nosotros no queremos ni ayudar al vecino. Many times we don't even want to help the neighbor. Y Jesús entregó su vida Yet Jesus gave his life como un siervo, as a servant, como una recompensa. as a reward. ¿Y por qué lo hizo? And why did he do it? Porque él sabía que él Because era el rey. He understood that he was the king. Amén. Amen? Jesús no reinó con un poder militar, And Jesus did not reign with a military power, sino que Jesús reinó but Jesus reigned con amor y with compasión love and with compassion hacia los necesitados. towards those who were in need. ¿Cuál es una característica de un hijo del rey? What is a characteristic of a king's child? Alguien que ama a su prójimo Someone who loves their neighbor como a sí mismo. just like they love themselves. Ese fue Jesús. That was Jesus. Alguien que miraba que los discípulos y la multitud tenía hambre Someone who saw that the disciples and the multitudes were hungry y les daba de comer. and would then go and feed them. Alguien que miraba a un ciego Someone that saw a blind y les person sanaba. and would heal them. Antes alguien que a lo mejor estaba cansado, Somebody who was probably tired, pero bendecía. but he would bless.
Jesús vino a mostrarnos Jesus came to show cómo us vivir como un hijo del rey, how to live like a king's child. y lo que nos mostró And what he showed us fue un rey que sirve. was a king that serves. Él vino a cambiar nuestro He entendimiento came to change our mindset de cómo ser and reyes y understanding of reinas, how to be a king and how de to be a cómo ser queen, príncipes y how to be a princesas, prince, how to be a princess, de cómo vivir de la realeza, how to live out in royalty, pero la realeza del but reino the de Dios. royalty of the kingdom of God. Amén. Amen? De nuevo les repito, Once again, I repeat. a David le decían, Yes, David, they would el shout and rey say, David mató sus oh, 10,000. King David killed his 10,000s. ¿Sabe qué hacían con Jesús? Do you know what they did with Jesus? No le cantaban, Nobody sang or shouted for him. no le cantaban, Nobody would sing for him. le escupían, They would spit at him. se burlaban de They would él. mock him. ¿Y sabe qué le decían? And you know what they say? Si tú eres el If rey, you are the king, sálvate a ti mismo. save yourself then. Porque eso es lo que los reyes hacen. Because that's what the kings do. Los reyes se salvan a sí mismos. Kings would save themselves. Y le dijeron, And they said to him, si de verdad tú eres if el you are rey, truly the king, si tú eres el hijo del if rey, you're truly the son of the king, sálvate. then save yourself. Dijo, ¿por qué no se salvó Jesús? And you can ask, well, why didn't he just save himself then? Él pudo haberse salvado. He could have saved himself. De hecho, Jesús hasta le dijo a la In gente, fact, Jesus even said to the people, ¿no creen? Esa es la versión de Marcio. this is Marcio's version, ¿No creen do you not believe que si yo quisiera, that if I wanted to, le hago así I snap my y fingers Dios me manda and ejércitos del God will send me cielo armies from heaven para salvarme? to save me? Eso fue lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Pero ¿por qué no se salvó? But why did he save himself? Porque él vino a reinar Why? Because he came to reign como un siervo. as a servant. ¿Sabe por qué no se salvó? You know why he didn't save himself? Porque yo creo que estaba pensando en mí. Because I believe he was thinking about me. Si me salvo no voy a poder salvar a If he Marcio. said, if I save myself, I won't be able to save Marcio later on. Y Catalina estaba pensando en usted. And Catalina, he was thinking about you too. Y dijo, si me salvo no voy a And poder Jesus salvar said, a Catalina. if I save myself, I won't be able to save Catalina. Y estaba pensando en Phoebe. And he was thinking about Phoebe. Y dice, si yo me salvo, And Jesus said, if I then save myself now, no voy a poder salvar a Phoebe. I won't be able to go and save Phoebe. Y empezó a pensar en And he cada uno began de to think in ustedes. every single one of you. Y él dijo, And he said, yo soy un rey I am a king que vine a servir. that came to serve. Y él sirvió como nuestra And recompensa. he served as our reward. En Primera de Reyes 12, First King chapter 12, no tienen que ir ahí, pero también You en have to go Primera there. de Crónicas 10, and also in First Chronicle 10, nos hablan de un rey que se llama Roboam. they talk about a king named Rohan, Rehoboam. or Rehoboam. Y es interesante. And it's interesting. Este rey es el hijo de Salomón. This king is the son of Solomon. Es el nieto del rey David. He is the grandchild of King David. Y él está de rey And he is a king. y vienen unos líderes, unos ancianos And here comes these elders, these leaders, a darle un consejo. to give him some word of advice. Y este es el consejo para el rey. And this is, again, advice for a king. El consejo fue, And the advice was, sirve al pueblo. serve the people. Sirve a la gente. Serve the people. Trátalos bien. Treat them well. Ayúdales. Help them. Quítales la carga. Take away the burden. Sé un servidor del pueblo. Be a server of the people. De ahí llegó otro grupo. Then another group came, Unos hombres más jóvenes. the younger men. Por eso hay que ponerle atención a los ancianos. That's why we amén. need to listen to our elders. Y le dijeron este consejo. And these young men said to the king, No sirvas al pueblo. don't serve the people. Trátalos duro. Treat them hard. Ignóralos. Ignore them. No les ayudes. Don't help them. Dales más bien más cargas. In fact, give them more burden to carry. Y este rey And this king decidió seguir el consejo decided to follow the advice de los jóvenes. of the young men. Y decidió que no iba a ser un rey que servía. And he decided he would not become a king that serves. Y eso es lo que conocemos de él. And that's what we know about him. Ese es el testimonio de este rey. That is the testimony of this king. Y le fue mal. And things went bad for him. Dios lo echó. God casted him out. ¿Por qué? Why? Porque no fue un rey Because he was not a king que decidió servir. that decided to serve. Entonces, iglesia, So, church, ahora que tú entiendes que tú eres un hijo del rey, now that you understand that you are a king's child, ¿cómo sabrá la gente how will people then know que tú eres hijo e hija del that rey? you are a son or a daughter of a king?
Pues siguiendo el ejemplo de Well, Jesús. by following the example of Jesus. Por tu amor hacia los demás. With your love towards other people, Por la manera que tú sirves a tus by the prójimos. way that you serve your neighbors, Por la manera que ayudas a los demás. by the way that you help others, Por una vida de sacrificio, así como Cristo sacrificó. because of a life of sacrifice, just like Jesus sacrificed. Una vida de A sacrificio. life of sacrifice. Esa vida que cuando estás cansado, That life that when you are tired, cuando no quieres hacer nada, when you don't feel like doing anything, cuando estás listos para llegar ahí, ponerte la pijama y ver when you're Netflix, just ready to get home, put your PJs on and watch TV, decides que vas a ir a ayudar al prójimo. you actually decide you're going to go help your neighbor. Cuando tú vas y oras por los enfermos. When you go and pray for the sick, Cuando tú usas tus dones y tus talentos when you use your gifts and your talents por el bien de los demás. for the well-being of others, Cuando tú usas tu autoridad y tu dominio when you use your dominion and authority como reyes y reinas, como as príncipes y kings, princesas del queens, reino prince, and princesses of the kingdom of God, para servir. to serve. Cuando le das de beber al sediento. When you give something to drink to he who was thirsty. Cuando cubres con tu ropa a aquel que no When tiene you ropa. clothe with your own clothes those who have no clothing. Cuando visitas a aquel que está en la cárcel. When you visit the ones that are in prison. Cuando caminas la milla extra When you walk that extra mile por aquellos que ya no pueden for caminar. those who can no longer walk. Cuando das When you give sin esperar without nada a expecting cambio. nothing in return. Es ahí It's there cuando la gente dirá, where people will say, él tenía la apariencia he had the appearance de un hijo del rey. of a child of a king. Él vivía He lived como un hijo del rey. as a son or daughter of a king. Hombres y mujeres Men and women con autoridad y con poder. with authority and with power. Jesús vino a esta tierra, Jesus came to this earth, fue tocado con el Espíritu was Santo touched Dios by the Holy Spirit of God, y vivió una vida con poder y and autoridad. lived a life of power and authority. Pero su poder y But autoridad his power and authority, no la usó para levantarse a sí he mismo, didn't use it to lift himself para up levantar su propio reino, or to lift up his own kingdom, sino para levantar el reino de no, Dios. but to lift up the kingdom of God. Y por eso es que dijo, And that's why he said, el primer mandamiento first commandment, más importante the most important es one, ama a Dios sobre todas las is love cosas. God above all things. Y el segundo And the second one es ama a tu is prójimo love your neighbor como te amas a like ti you love mismo. yourself. Y ese es el tipo de reino And that is the type of kingdom que él vino a ejercer. that he came to put in place. Y cada vez And every time que Dios usó su poder y su that autoridad, God used his power and his authority, no lo hizo para exaltarse a sí he mismo, didn't do it to exalt himself, sino por el bien de los but demás. for the well-being of others. Piense en toda historia de Jesús, Think about every story about donde el Jesus poder de Dios fue where the manifestado. power of God was manifested. Siempre fue por el bien It de was los always demás. for the well-being of others. Nunca Never vamos a ver una historia are we going to read a story here donde Jesús usó su poder where Jesus used his power para destruir to destroy o matar a alguien or kill someone que estaba viniendo en contra de that él. was coming against him. Dios tenía el poder God had the power para caminar en las to aguas, walk in the waters, para decirle a los vientos que se calmaran, to tell the winds to calm down, para mover montañas, to move mountains, para hacer todo lo que él to quisiera. do whatever he pleased. Y él usó su poder But Jesus used his power para ayudar a una mujer to samaritana help a Samaritan woman que estaba siendo rechazada por that muchos was being rejected by many, y para sanar a un and enfermo to heal a sick al person cual la gente le decía, "Shh, quédate who people callado", would just tell them, "Shh, be quiet," y para bendecir a unos niños, and to bless some children, aun cuando los discípulos le decían, dejen de molestar al even when the rey, disciples would tell them, "Stop bothering the king," y para ayudar a un Lázaro que estaba and muerto, to help a Lazarus who was dead, porque miraba a dos hermanas que estaban because tristes, Jesus would see two sisters who were very sad, y para darle de comer a una multitud, and also to be able to feed a multitude, donde él multiplicó las where he was canastas. able to multiply the baskets. Ese es el rey That is the king a quien nosotros servimos. whom we serve. Y al final él dijo, And at the end he said, yo no vine para que me sirva, I didn't come to be served, sino para servir. but I came to serve. Y cuando lavó los pies de los discípulos, And when he washed the feet of the disciples, un acto
de servidumbre. an act of service. Lo más bajo que podía haber The en aquel lowest entonces. that could possibly be done back Él then. miró a sus He discípulos. looked at his disciples. En otras palabras, te miró a ti In other y me words, está viendo a he mí. looked at you and he's looking at me. ¿Y sabe qué te dice? And you know what he says to us? Haz lo mismo. Do the same. Y nos da todo poder y autoridad. And he gives us all power and authority, No para que levantemos nuestro propio reino. not so that we can lift up our own kingdom, No para que levantemos nuestro propio nombre. not so we can exalt our own name, No para que nos llenemos nosotros mismos de not so we riquezas. can exalt ourselves. No para nosotros, It's not for us, sino para que nosotros seamos aquí en la tierra but it's for us so that we can be here on earth, aquellos que traen el reino de los cielos a esta tierra, those who bring the kingdom of heaven here viviendo como hijos de Dios. and living like children of God. ¿Cómo sabrá la gente que somos los hijos de Dios? How will people know if we're children of God? Por el amor que tú tienes By the love that you have por los demás. for others. Eso dice. That's what it says. Sabrán que tú eres el hijo de They will know Dios that you are the child of God por el amor que tú tienes el uno al by the otro. love that you have for one another. ¿Y cómo se demuestra el amor? And how do you show love? Hay alguien que dice, no con palabras, There's people who say, not with words, sino con but with acciones. actions. ¿Y cuáles son las acciones So, de amor? what are the actions of love? ¿Flores? Flowers? A lo mejor a usted le gustan las flores, chocolates, Chocolates? Maybe you like that stuff. peluches. Or maybe stuffed animals? Eso no es lo que va a enamorar a la persona que usted quiere enamorar. That's not what's going to make the person fall in love. Son acciones. It's actions, Estar presente cuando necesita ayuda. meaning being present when they need help, Estar ahí para ayudar. being there to help. Eso es lo que va a enamorar. That's what's going to make someone fall in Y love. nosotros queremos que la gente, que el mundo And we want the people, the world, se enamore con Cristo, fall in love with Christ viendo el amor que nosotros tenemos, by seeing the love that we have el uno por el otro for one another y por el mundo. and for the world. Amén. Pónganse Amen? de pie. Please stand to your feet. Dijo Gedeón, Gideon said, ¿cuál era la apariencia de esos hombres que ustedes mataron? what was the appearance of those men you killed? Se parecían a ti, Men that looked like you, they said. hijos de un Children rey. of a king. ¿Y qué tal si ese avivamiento por el que nosotros estamos pidiendo What if that revival that we are now asking for? es cuando la iglesia empieza a vivir What if it's when the church begins to live con la autoridad del reino with the authority of the kingdom para servir a ese mundo que to está muriendo? serve that world that is dying? Y como era ese grupo que cambió a Madison para Cristo, And like that group that changed Madison for Christ, ellos tenían la apariencia de reyes, they said they had the appearance of kings. amaban They loved la apariencia del rey de reyes, the appearance of the King of Kings amaban como Jesús, because they loved like Jesus. servían como They Jesús, served like Jesus. siempre estaban al final de la fila, They were always at the end of the line, asegurándose para que todos comieran primero. making sure that everybody else would eat first. Eran los primeros que llegaban y los últimos que They se were the iban. first one that would arrive and the last to leave. Eran aquellos que decían, heme aquí, They were the ones that said, "Here I am. úsame a mí, Señor. Use me, God." Eran aquellos que estaban atentos There were those who were always paying attention, a la necesidad de los demás. attentive to the need of others. Y yo cierro con esta historia. And I close with this story. Tiempo atrás yo corrí la maratón de Chicago, Time back, I ran the marathon in Chicago. primera maratón que yo había corrido. It was actually the first marathon I ever ran. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué al final, I remember that when I reached the end line, mi cuerpo ya no podía más. my body could no longer do it. Pero eran miles y miles y miles de corredores, eran más de 45,000 Mind you, it was corredores. over 45,000 runners that day. Y yo me acuerdo que yo crucé la línea And I final remembered I crossed the finish line y caí en el suelo. and I collapsed on the ground. Pero habían miles de corredores que But seguían mind you, there entrando. was thousands of more runners that were crossing that line. Y había un hombre de seguridad And there was a security guard there que me decía, levántate, that would yell and say, "Hey, get up. tienes que caminar una milla You más. still have to walk an extra mile." Y es allá donde te van a dar el agua Because y over la there is where they're medalla going y to give you the todo. medal and the water and everything. Y me acuerdo de esas palabras. And I remember those words of that man. Levántate y tienes que caminar una He milla said, "Come on, más. get up. You need to continue to walk one Porque more la mile. gente va a venir encima tuyo. Because people are going to trample you here." Y yo me acuerdo que yo estaba en el suelo And I remember I was on the ground
Mi cuerpo ya no daba más. My body couldn't respond Yo anymore. había pegado con la pared, I como had dicen los corredores. the runners say I hit a wall. No sentía mis piernas, I didn't feel my legs no anymore. podía moverme. I couldn't move my Yo estaba body. preocupado I was actually Estaba seriously tratando de concerned levantarme. because I was trying to get up y no podía. and my body just wouldn't Y yo solo respond. escuchaba esas palabras. But I kept hearing those words from this man. Levántate y camina Hey, una get up milla and walk más. one more mile. Y en ese momento empecé a pedirle al Espíritu Santo Dios In that moment, I actually began to ask the Holy Spirit of God, que me diera la fuerza please give me the strength para poder levantarme y to empezar a be able caminar. to get up and start walking. Y oré y Dios me dio la And fuerza. I prayed in that moment, and God gave me the Pude strength. I pararme was able then to stand up, y pude caminar. and I was able to walk Y again. en ese momento And in that moment, Dios me dio una revelación. God gave me a revelation. Iglesia, van a haber momentos Church, there will be moments cuando estamos cansados, where we're tired, cuando lo hemos dado where todo, we have to actually cuando given it decimos all. ya no puedo. Where when you say I Dios can't no longer do it, usa a alguien and you más. say, God, just go use someone else Estoy cansado. because I'm tired, God. Ya gasté mi I dinero. used all my Me he money. gastado a mí mismo, ya he gastado mis I've wasted my finanzas. finance. I wasted myself. Señor, he trabajado todo el día. I've worked all day, God. Ya no puedo I más. can't do it anymore. Y Dios te dice, And God says, dame una milla just más give me one more mile por los demás. for others. Pero yo no quiero ir a visitar a esta I persona. don't feel like going to visit this person right now. Dame una God milla says, más. just give me one more mile. Pero yo no quiero ir a orar por aquella But I don't persona. want to go and pray for that person right now. Dame una God milla says, más. give me one more mile then. Pero ¿y por qué tengo que ayudar a esta But why persona? do I have to go and help this person out, God? Y Dios te dice, dame But God una says, milla just más. give me one more mile. Y eso es lo que te hace And that's what makes you un hombre o una mujer a del reino. man or a woman, a child of a king. Padre Dios, yo te doy gracias por este pueblo que está aquí. Father God, I give you thanks for every person here. Yo te doy gracias And I give you thanks porque tú mandaste a tu único hijo because you sent your only son para que muriera en la cruz por nosotros. so that he may die on the cross for Y ahora us. podemos decir, Abba Padre. And now we can say, Abba, Father. Todos digan, Abba Everybody Padre. says, Abba, Father. Porque somos hijos del Because rey. we are children of a Y king. ya no somos siervos, And we're no longer sino servants, que hijos. but children. Y como hijos, And as children, herederos we are heirs y coherederos and con co-heirs Cristo with Jesús. Christ. Gracias, Señor. Thank you, God. Pero si usted está en este lugar But if you are in this y place usted dice, yo no tengo una relación con and you Jesús, say, I don't have a relationship with Jesus. yo no vivo para Jesús, I don't live for yo no he Jesus. rendido mi vida a Jesús. I haven't surrendered my life to Hoy Jesus. usted se puede rendir a Jesús Today you can surrender to Jesus. y hacerse un hijo del rey. And you can be a child of a king. Con todos los ojos cerrados. Everybody with your eyes Hay closed. alguien aquí Is there anybody here que quiere recibir a Jesús en su corazón that wants to receive Jesus in their heart como Señor y Salvador as Lord and Savior y ser un hijo del rey. and be a child of a king? ¿Hay alguien? Is there ¿Hay anybody? alguien que no ha recibido a Jesús y quiere recibirle en este momento? Anybody who hasn't received Jesus and ¿Hay wants to alguien que receive him quiere right now? rendirse a Dios en este Someone that momento? wants to surrender to God right now? Iglesia, yo espero que todos seamos Well, salvos. church, I hope that we are all saved. Y yo no quiero cerrar este servicio And I don't want to close this service sin darles oportunidad without giving you that opportunity de que pasen al frente. for you to come to the front. Yo voy a orar por ustedes I'm going to pray for you para que le pidamos a Dios so that we may ask God que nos ayude a vivir como hijos del rey, to help us to live like children of a king, como hijos de realeza, as children of royalty, pero una realeza diferente a la que este mundo but a different está royalty haciendo. of what the world sees here. Pasamos la vida tratando de edificar nuestros propios reinos. You know, we spend our entire life trying to build up our own kingdoms. Y Dios dice, But God says, sirve serve. como un rey. Serve like a king. Pasa al frente. Come to the front. Si tú quieres servir como rey If you want to serve like a king y reinar como un siervo. and reign like a servant. Es ahí cuando la gente dirá, It is there where the people will say, esta persona this person tiene la apariencia de un hijo del rey. has the appearance of a child of a king. Padre Dios, yo te doy gracias. So Father God, I give you thanks. Gracias por tu iglesia, Señor. Thank you for your church, God. Gracias que tú nos has hecho parte de este reino. Thank you because you've made us part of this kingdom. Un reino diferente al reino de este mundo. A different kingdom from the kingdoms of this world. Un reino donde ponemos a los demás antes que a nosotros A mismos. kingdom where we put others before ourselves. Padre, yo no quiero que la gente me conozca Father God, I don't want people to know me por mis títulos, because of my titles,
por mi conocimiento. because of my knowledge. Háganse al frente para que pueda Please entrar la come up gente. closer to the front so people can move in. Por las riquezas, Because of my riches, por el tamaño de mi casa, the size of my home, por el tamaño de mis cuentas de banco, or the amount of my bank accounts, por el carro que yo manejo, or because of the cars that I drive. porque no es eso lo que me hace un hijo de rey, Because none of that is what makes me a child of a king, sino es mi actitud but it is my attitude hacia los demás. towards others. Es mi estilo de vida. It is my lifestyle. Es el sacrificio que yo doy por aquellos que necesitan It is algo. the Señor. sacrifice that I make for others who need something. Ayúdame a vivir Help me to live como un hijo, como una hija del rey. as a son, as a daughter of a king. Alguien que siempre está dispuesto a servir, Someone who's always willing to serve a ayudar, a dar. and to help give. Padre, yo oro por aquellos Father, I pray for those que ya están cansados, that are just tired que a lo now, mejor sienten como que siempre soy yo el que tengo que that dar. may feel now like they're always the ones that have to give, Siempre soy yo el que tengo que who ayudar. tells themselves, well, I'm always the one that has to help. Siempre soy yo el que tengo que caminar la mía I'm always extra. the one having to walk the extra mile. Y Padre, yo oro para que les des las fuerzas que But Father, I necesitan pray that you give them the strength that they need para caminar esa milla to extra. be able to walk that extra mile. Y mientras ustedes sirven, And as you serve, Dios no se olvida de ustedes. God does not forget about you. Dios ve cuáles son tus God necesidades. sees your needs. ¿Y sabe qué hace Dios? You know what God does? Él va a mandar a otro hijo del He's rey going to send another son of the kingdom que va a estar ahí por ti. who is going to go and be there for you. Oh, Padre, yo oro por una iglesia Father God, I pray for a church que reine como siervos that reigns as servants y sirven como but reyes. serve like kings. Oh, Espíritu Santo, yo oro para que tú les llenes de tu poder y Father God, I autoridad. pray that you fill them up with your power and authority. Iglesia, somos siervos, Church, we are servants. pero eso no quiere decir debilidad. But that does not mean that that is weakness. Eso no quiere decir que no tenemos poder y It doesn't mean autoridad. that we don't have power or authority. Eso no quiere decir que no tenemos dominio. It doesn't mean that we don't have dominion. Tenemos dominio, poder y We have autoridad. dominion, power, and authority. Pero es un reino diferente al reino de este But mundo. it is a different kingdom to the kingdoms of this world. Es un reino de luz, It is a kingdom of light, un reino de a amor, kingdom of love, donde tú usas tu poder y autoridad where you can use your power and authority para amar con poder y to love autoridad, with that power and authority, para bendecir con poder y to bless autoridad. with power and Y authority. cuando tú oras por los And when you enfermos, pray for the sick, tú vas con poder y you go autoridad, there with power and authority, pero tú sirves al enfermo. but you serve the sick. Cuando tú le das agua al When sediento, you give water to tú the vas con thirsty, poder y you go there with autoridad, power and authority, pero vas al sediento. but you go towards Y that cuando tú person. pones tu capa sobre aquel que tiene frío, And when you put your blanket over the one that's cold, tú vas con poder y you autoridad, go there with power and pero authority, estás sirviendo al que tiene frío. but you are serving the one Y that's cuando tú cold. vas a la cárcel, And when you go to the cuando tú jails, vas a to the los prisons, cautivos, When you go to the ones that are cuando tú captive, vas a los que están deprimidos, when you go to the ones that are depressed, cuando tú vas a los que están when you go desesperados, to the ones who are tú desperate, vas con poder y you go autoridad, there with power and authority, pero vas a servirles, but you're there to serve them, no para levantar tu propio not reino, to lift up your own kingdom, sino para que digan, but for them to say, este hombre, esta mujer, this man, this woman es un hijo del rey, is truly a daughter or a son of a king, y alaben y exalten and they can worship and exalt al rey. the king themselves.